Znam da sam rekao pre nekih par nedelja da s ovom temom, sa no-till kukuruzom ćemo se vidjeti negde kad bude žetva, ali morao sam opet da izađem. Evo, 21. august je, tako da sad gledat ću na vreme da izbacim, ja mislim 23. ću izbaciti ovo. Znači 21. august je, kukuruz je uglavnom na našim njivama gotov skroz. Još ok, ne može da se kombajnira. Vlažan je, zrno je, ima puno vlage u zrnu, ali inače skroz se okelembesio klip, znači ovako s polja gledano ko da je već skroz gotov. Evo, izašao sam kod Gellerta u no-till kukuruz da vidim kako je kod njega. Ne da bi sad to ovo nešto pretjerano promovisao, nego zato što mene prevashodno interesuje. Ja hoću da krenem s ovom tehnologijom, tako da malo više i detaljnije ovo sve gledam. Koji u Vojvodini zna kakav je kukuruz ovih dana i ovoj sezoni. A evo ga no-till kukuruz 21. augusta. Znači značajno bolji od kukuruza u klasičnoj obradi. Evo, ovaj klip se još nije ni spustio, evo sad se spušta, evo ima zelenih lišća. Znači nikakvo navodnjavanje ovdje nije bilo. Ovo igra veliku ulogu, znači no-till, ništa ne radimo. Znači nikakva minimalna obrada, ni najminimalnija, apsolutno ništa. Jedino što ulazi u zemlju to je sejalica. Raonik ili disk od sejalice, to je jedino što ulazi u zemlju, inače ništa više. Znači poslije toga i tokom sezone ide samo prskanje protiv korova i na kraju kombajn i to je sve. Tako da, zašto ovo opet po 100. put govorim, znači nije bitan samo prinos, nego bitna su i ulaganja. Sem toga što je ovdje, znači klipovi su, kažem, veći nego kako se zove na ostalim njivama, na primjer kao kod mene. Pored toga je jako bitno da je ovdje minimalan ulog. Znači ovo što sam malo pre rekao, nema oranja, znači ne troši se gorivo kod oranja, ne haba se traktor, nema pripreme zemljišta, setvospremač, nema špartanje, nema ništa. Sad vi izračunajte koliko se tu štedi na gorivu i na vremenu i na amortizaciji. To je prvi dobitak u ovoj tehnologiji, a drugi dobitak je evo u sušnim godinama značajno to prebaci neke prosjeke što se postižu u klasičnim tehnologijama. I evo ono što ja ne znam napamet, pa će mi tu pomoći Gellert, samo da kaže šta je tu korišteno od repromaterijala tokom cele sezone. Pa počinjemo od prošle godine. Znači prošle godine je bio posejan ječam na 23 cm, zato što svaki između dve reda kukuruza bio tačno 3 red, ovdje još vidi se redovi. Posle išao pokrivni usev. Pokrivni usev u proleće na vreme uništio sam herbicidom. I posle došao sejane kukuruz zajedno, pored reda išao oko 5 cm sa distinskom ulagačem 100 kg urea i išao mikrogranulat 25 kg po hektaru koji sadrži i fosfora. To je išao na red. I to je sve. Znači bez obrade nema ni plitka obrada, ništa. Ovako može da najviše vlagu da čuva. I to još malo vidi se u listovima da stvarno ovdje više vlaga ima. Zato, sad neke stvari smo već ovdje, ja ne znam, 5. i 6. put govorili o ovoj sezoni, ali namjerno, zato što vidim da je mnogima ovo novo, onda mnogi još i ne veruju u ovo, mnogi me i psuju zbog ovoga, ne znam zašto. Ja kažem, mene prvenstveno interesuje da ja krenem ovom tehnologijom, tako da volim ovako da prenosim kako to kreće, taj moj put u ovoj tehnologiji, tako da ništa, vidjeli ste, pitajte, psujte ako imate još nešto u komentarima da dodate. Evo čisto i vizualno onako da pokažem kako izgleda, da uporedimo klasičnu obradu i no-till. Ovo je moja njiva, klasična obrada, oranje, zimus. Još sam ja i stanjak bacio i gledajte na što liči kukuruz, znači 21. august gotove skroz.
Ok, kažem, ima još vlage u zrnu, nije još za kombajniranje, ali ovako izgleda. Ovo je taj ogled, sa leve strane vam je moped, sa desne strane dekal, nema tu neke velike razlike, mada nisu ni isti fao, ali nisu istrpili. I ovdje, ovo je najgora njiva što se tiče trenutnog kukuruza i ovdje ne treba očekivati preko 2-2,5 tone po jutru. A evo ga i no-till njiva. Ok, tu se malo naoblačilo, ali vidi se da ima zelene mase unutra, vidi se da je druga kondicija. Inače, kažem, neki 10-15 minuta je prošlo između ova dva snimka. I eto, vidite, znači odmah na prvi pogled se vidi razlika kod kukuruza posebno se može primetiti. I aj, kad već pričamo o ovoj temi, onda i u suncokret da vidimo. Evo, tu smo izašli sa Geletom u no-till suncokret, u njegovu parcelu. Tako da, ista priča, možda je ovdje malo bliži ako uzmemo da upoređujemo no-till i klasičnu obradu, zato što ipak suncokret koliko toliko bolje trpi sušne periode, tako da približnije ovdje kad uporedim sa svojim suncokretom i ovaj suncokret, no-till suncokret, tako da tu sad ne bi mogao da pokažem neku veliku razliku, ali u svakom slučaju može se reći da i ovdje apsolutno uspješno se ova tehnologija pokazuje. Evo vidite kakve su glave, znači sigurno ne može da se kaže da biljka nije mogla da se razvija zato što ja znam, tvrda zemlja ili šta već spominju neki koji ne veruju u ovu tehnologiju. Tako da, kažem, ja ozbiljno razmatram da pređem na ovo. Ono što bi mogli bi da pokažemo da je velika razlika, to je temperatura zemljišta. Tako da aj prvo ovdje u no-till zemlji da ima malča, da vidimo koliko je temperatura zemlje. 40 stepeni. Sad ajde vidimo da nije no-till zemlja. Evo, ajde vidimo ovdje zemlju gdje nema nikakvog malča. 50, 49, 50. Ajde malo dalje da idemo. 45, 6, evo gdje ima biljke. Evo da nema 50, 51. Evo da pokažem, evo su na ovom primjeru ove ambrozije. Evo gdje sija sunce, 51,1, 51,0. Evo gdje nema sunca, evo 45, 41, 42. To pravi razliku, znači malč takvu razliku pravi i tu je najveći fazon što se tog no-tilla tiče. Možda ne toliko koliko zadržava vlagu, nego koliko zadržava temperaturu, a zadržavanjem temperature zadržava i vlagu. Znači, neki moj dosadašnji zaključak što se tiče ove no-till obrade, kod ječma otprilike isti prinos, kod pšenice bolji je prinos bio ove godine, kod no-tilla, kod kukuruza ogromna razlika, znači baš ogromna razlika odmah na prvi pogled. I kod suncokreta, ajde, recimo da je isto kod suncokreta nema neke, neke prevelike prednosti. Verovatno kažem ono što sam i rekao, zato što suncokret bolje trpi temperaturu, tako da to je neki dosadašnji zaključak. Vidjet ćemo još nakon kombajniranja i suncokreta i kukuruza neke konkretne rezultate, ali za sad je takva situacija, tako da sad stvarno završavam sa ovim no-till obilascima. Sljedeće svakako, znači ostaje još kombajniranje no-till kukuruza. Ok, bit će i moj kukuruz, ali ovo me sad posebno interesuje i ovo ću posebno da vam pokažem neke krajnje rezultate. Tako da tad vidimo sa kukuruzom, sa no-till kukuruzom, a dotle pozdrav!